master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Naimbag na rami yung aming kakapsat. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. Praise the Lord! Hallelujah! Ganayin ko kakapsat, intay man, dublian da jay kinang tatay di na malabas ng programa, jay Lord teach us to pray, hanlang agapot, ti topic tayo pa ilang kat panggap iti prayer, hanayan nga ti may isang disipulo, ti may isang masapol nga adalan na kadi jay pinagkararangay. Hanlang nga di jay, nagapo, gayam gapo adumot ti mangkayan iti detoy nga kanta, isang dubdublian tayo man manan detoy, hintay man nagkararag, kumasadag manan iti apo, hintay man ni danon kanya na amin na gito'y kasapulan tayo, aglalo iti pamilya. Gagayin ka kakapsat, makikatwa kayo kada kami, makinayon kada kami nga kararang, ito na ito nga kanta, Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. It's been a long and cold December kind of day, with our hearts and hands so busy in our private little wars. We stand and watch each other now from separate shores. We lose the way. I need to know the way things should be in my head. I need to know what's now the things that should be said. I got to learn
Isulwan na kami nagkararang umasulod ka. Isulwan na kami ako nga manglukat ka dagiti panunot mi, dagiti puspuso mi, nga umawat ka. Buwan na mo may apo nga nalabos na unay, tayan mo nitong galmay sana na kami. Iti daytoy kumanga kanito apo, ikan na kami iti grasya nga dayaw ka, agyaman ka iti amin nga parabo, kay dito mo kada kami. Intay karol gagayim gagakapsat ikanta kanikararag, Come Holy Spirit, I need you. Amo tayo met, nga ti Holy Spirit, ti Espiritu Santo, iso ti ayat ti Ama, iti anak, ayat ti anak, iti Ama, dato iti Espiritu Santo. Kada ti Espiritu Santo, kapunta ti Diyos kat minagayat, ti Diyos kat ayat, itad namot kada tayo, ti ayat na, iso dato'y Espiritu Santo. Intayin, garod gagayan kagakapsat, luktan ti puso tayo, nga mang-awat itayat ni Apo. Babani ti daytoy nga kanta, Come, Holy Spirit, I need you. Praise you, Jesus. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Come to the withered of souls. Lord, let your sweet healing power. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Touch me and make me whole. Let us hum this part now. Kat intay manidanon kagayem kagakapsat. Dagitoy kaskasapulan tayo iti Apo. Dumagpay dagitoy kat problema. Problema iti pinansyal. Problema iti relasyon tayo iti tunggal maysa iti unag iti balay. Problema iti trabaho. Problema iti parokya. When ditagimong na dumadumang ang klase ng problema, intay amin itan iti Apo, tay sumatin intay imbaga. Napanagino na, come to me, all of you who are weary and find life burdensome, and I will give you rest. Kat gaputi Apo, kat minagayat na unay, mabalin tayo magkaroon mo masadag kanya nang tumawat ititulong na. Kat di Apo, sumbatan na, nagitoy, nagkarkararang tayo. Lalo na may maysa tayo, maysa nga pamilya, na mapagmangikanta, mangikararag, Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we pray. Come Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your special
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Naimbag nga rabi manen, amin, gagayem, kay kakabsat. Intay man itultuloy, daytoy pinagsasaritan tayo tin napalabas nga Domingo. Panggap iti disipulo nga agkarkararag. Kahit intay pinagsaritan, jay kunada ngay nga, what can we expect when we pray? Ammo tayo daytan anya. Nakita tayo daytay iti naduma-duma nga paset tinasantuan nga surat. Kajay sumarunong nga intay pagsasaritaan, panggap kadagijay scriptural basis for effective prayer. Anya jay usaran tayo nga nagapo ijay Biblia nga pangbasaran ti epektibo nga panagkararag. Kadada ti lima nga intay nakita iti napalabas nga programa nga ti maysa nga tao nga karkararag ket naurnos kuma iti biag na. Wenno ti kunana kuma iti English ket righteous kuma iti biag na. Sana man nagbasol. Prerequisite daytoy iti epektibo nga kararag. Ket importante daytoy gagayem kakabsat nga tibiyag tayo kuma no kayat tayo nga epektibo ti kararag tayo ket masapul kuma naornos ken saan tayo agbasbasol. Ket ammo tayo met nakabase manen tinasantuan nga surat nga ni Apo Jesus ingkarina nga da resulta na daygitoy nga pinagkarkararag tayo. Han nga baliwala dagitoy. At dati kapapanan na daytoy gagayem kakakapsat. Ket timay sapay. Tapno epektibo daytoy pinagkararag tayo. Nakabase manen daytoy iti relasyon tayo iti Apo. Nga dijay kunada kumangay nga intimacy, close intimacy with Christ. Ket daytoy met ti intay pinagsasaritan idi nabayag nga ken napalabas nga programa tayo. No dayjay tarigagay kuma iti biag ti maysa nga tao ket daytoy pinarsuan na tayo ti Apo nga agbalin nga kasla iti anak na nga ni Kristo. Dayjay kunatayo nga ditoy Sacred Heart nga Christ-like lives. Ket ti kapapanan na daytoy gagayem kay gagapsat no daytoy kuma ti biag tayo ket ipada tayo ti biag tayo ken ni Kristo tapno Christ-like dayta nga biag. Kahit nasa wan, kahit nasa dag tayo kumang ken ni Apo Jesus. Isu kuma ti sentro iti biag tayo. Dapat kasta ti maysa nga Kristiyano ket ti maysa pay daytoy ti nagsasaritaan tayo tinapalabas nga programa. Dayjay mamati tayo iti pigsa ti Apo nga dati power ti Apo nga maaramin na daytoy dawdawaten tayo kanyana. Isu nga dakes gagayem kakakabsat ti dumawat iti tulong ti Apo. Kasla kuma etatay naibaga tayo adu ti problema tayo na dumaduma nga klase ti problema. Ada ti problema ti sakit na ti bagi, sakit ti ay-ayeten na ti biag, ni tatang wano ni nanang, sakit dagiti anak tayo, problema amin dayta. Nyapay, dagi sakit ti bulsa. Hindi ko na da ngay nga financial ngay. Hanaya, uray tata, kas pagarigan, no, suspetsya ka nga dati COVID na. Agpa-swab test ka. Ay, Apo, tingina na dayta. Saan lang amay sa bulsa ti mabutbutan. Amin na bulsa ket mabutbutan. Dayta pati met problema tayo ti relasyon tayo. Titunggal maysa ta natural dayta nga da pagdedeferensyaan tayo ti uneg ti balay. Dagi agasawa kas pagarigan. Dagi agkakabsat ken dagi jay met naganak ken nagda. Kakaruba oray pay ti mandated organization ti simbahan. Apay ti kunayo dagita miyembro dita ket awan problema da. Dati problema dagita ti tunggal maysa. Ay adumet ti problema tayo gagayem kakabsat. Da tayo iti kingdom of darkness. Hanaya nga dijay tinapantay ko na. Pagarian ti sipnget. Amin tayo. Kada tayo ti pagarian ti Apo, no sursurutan tayo ti pagayatan ti Apo.
Ket adapay ti basaran tayo ti epektibo nga kararag nga nakita tayo ti nasantuan nga surat. Intay ibasa ti umuna nga surat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo may 10 ken 4. Iti English, Brother Dodo. We have courage in God's presence because we are sure that He hears us if we ask Him for anything that is according to His will. At dati importante dita, dayjay dawatan tayo, kanya na ket according to His will. Basahin tayo mat dayta ti Tagalog, tapno maawatan tayo, ti kayat ng ibaga. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anuman hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Iti Ilocano mamet, Brother Romy. Di tayo bomdeng nga umasideg iti Diyos. Agsipod taamo tayo nga ited na ti anyaman adawatan tayo. Nulakit mayon nurot iti pagayatan na. Importante dayta ang dayjay dawatan tayo iti Apo ket ammo tayo nga dijay ited na jay anyaman nga dawatan tayo nulakit di mayan nurot daytoy dawat tayo iti pagayatan na. Dayta nga iti requirement ti Apo. Tano dumaw dawat tayo ti saan nga mayon nurot ti pagayatan na awan apay nga ited na ngay. Kastamit lang kan kao nga naganak. No jay ubing 5 years old ket dawatan na ket kutsilyo. Ket amom nga sana pay ammo ti mangusar iti kutsilyo. Apay sika nga nanang wenno tatang ited mo deta nga kutsilyo. Hana tahanga mayan nurot deta iti pagayatam. Kastamit ati Apo. Amo ti Apo dayta. Tanalalaing pay iso na ngem tayo nga parientes. Isu dati ati basaran ti epektibo nga prayer. Hanlang dagita ti intay pagsasaritan, intay rugyanan met. Kitaan man dagi kunada ngay nga attitudes tayo kuma kani Apo. Kasano tig-ugali tayo. Iti sangwanan ti Apo no dumawdawat tayo. No karkararag tayo. Ket maysa intay ibasa Jeme kadwa surat ti Chronicles chapter 7 verse 14. Iti Englishman, Sister John. If they pray to me and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sins, and make their land prosperous again. Ket intay mamrat ibasa iti Tagalog, Brother Erwin. Ngunit kung ang bayang ito na natataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pagsasaganain ang kanilang lupain. Iti Ilocano ni Sister Nikki ti mangibasa. No agkararagda kanyak ket agbabawi da ket talikodan da ti dakes nga aramid da. Ipangagku ida iti langit pakawanek dagiti basbasol da ket parang ayek manen ti dagada. Anya nga iti kayat naasawan da ito'y nagkararag tayo. Mapan tayo ti sangwanan ti Apo nga nakalaslastog tayo. Anya ti attitude tayo ken kuana. Dayjay kuma humility ako nada makpakumbaba. Kunana kuma. Anya. Kunana iti Tagalog mapakumbaba. Nga saan tayo masadad ken kuana nga nakalaslastog. Ammo tayo dayta da tayong parientes. Umasadad ka ken tatang mo nga nakalaslastog ka. Apay ito ti tatang mo ti dawdawaten. Sana? Nalaklaka amang ted jay tatang ti dawat jay anak nga sipap kumbaba nga umasideng. At dahil kunada ngay nga palambing-lambing ngay anaya. Apo, nagganas dayta na jay apom kat aglamblambing ken ka. Sikakat lakayan ka, siyak gangganasig dayta. Sincere dayta nga panagpakumbaba. San nga jay pakunwari nga kunada ngay. Jay ubing daduma ket nalalaing da. Nga naganas latta nga makita daytoy iti maysa nga dumawdawat.
Ket kastamit iti Apo. San tayo nga nakalaslastog o masirig keng kuana. Amo tayo nga daytoy nga dawdawadan tayo keng kuana ket mayan nurot iti pagayatan na. Umasidig tayo latta keng kuana nga si pakumbaba. Tayo na garod ket ama tayo. Diyos isuna. Katatan, adaman pa iti kitaan tayo, no kasano kuma ti attitude tayo, ti Apo. Kat kitaan tayo man, daytoy libro ti Salmo. Psalm number 32, verses 2 and 5. Brother Dodo, ibasa man data. Happy is the one whom the Lord does not accuse of doing wrong, and who is free from all deceit. Then I confessed my sins to you. I did not conceal my wrongdoings. I decided to confess them to you, and you forgave all my sins. Sister Linda, iti Tagalog mamet. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya manlilinlang. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Brother Romy, ibasam iti Ilocano. Nagasa ti tao nga awan ti ipabasol ni Yahweh ken kuana. Katawan kinasikap a masarakan iti puso na. Impudnok ken ka dagiti basol ko. Jak inlimod dagiti labsing ko. Ingkadeng ko nga ipudnok ken ka dagiti basbasol ko. Kinunak, ket pinakawan mo dagiti amin asalungasing ko. No English ko mangay ket sincere. Agkararag kamatang nga sincere ka. Nga di jay dawdawatan ken ikarkararag mo ket nagapu di tapusom. Kas pagirigang kumatatay na ibaga tayo nga o masadag tayo ti apong humble tayo, humility nga kunada. Ha nga di jay nakalaslastog tayo nga masadag ti apo. Kathala di jay humble tayo, ngam di jay sincere tayo mata. Hantay nga mangluloko manan, nga dumawdawat iti apo. Iso di jay nga ikunada gagayem kay kakabsat, nga ti attitude tayo kuma, iti apo kat adati humility, adati sincerity. Intay mamot kitaan ti sabali nga paset ti Biblia haya. Adatoy surat kadagito Hebrews chapter 5 verses 7 to 8. Sikaman, Sister Joan. In his life on earth, Jesus made his prayers and requests with loud cries and tears to God, who could save him from death, because he was humble and devoted. God heard him, but even though he was God's son, he learned through his sufferings to be obedient. Kat intay mamrad ibasa iti Tagalog, Brother Erwin. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nakapagkumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. Iti Ilocano ni Sister Nikki ti mangibasa. Bayat ti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inyikis ken insangit na tinagkararag, ken nagdawat iti Diyos a maisalakan kinkwana iti patay. Impangag ti Diyos agsipod tanatulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Diyos, nasursuro na ti agtulnog, babaen kadagiti sinagaba na. Amen. Dagiti man, ag-obey tayo Kunada detoy nga reverent submission to the will of God. Ket no kitantay na Apo Jesus, uray na iso nakat anak ti Diyos, ket asursuro na pay ti agtulnog, babaen kadagiti sinagaba na. Reverent submission deta, gagayem kakakabsat. Ket tisong batay ko dijay, thank you Lord. Hantay ko makasla, dijay ubingay nga no adatihan na nga naala, nga dinawat na. Ket aramidin na kat agsangsangit, agikikis. Nya day ko na datoy, day ko na dangay nga tantrums, agtantantrum. Ni Apo Jesus nga mismo, ti panagkararag na ti Ama na,
kat kinunana, noon niya ti bagayitam ama, kunana nga hanga di nagtantrum, kat Diyos isuna, kastamit akal datay kuma, nga hantay nga complain nga no dati daw dawatan tayo, taglalo no hanga na itad data kada tayo. Hantay nga complain, ta amo ti ama ti amin, nalalaing ngam datayo, wais ti apo. Iso nga no kaspagaring ko man no dati dadawatan tayo iti apo, nag-obnobena tayo pa iti siyam nga aldaw. Wano nagpilgrimage tayo pa Ket kaslamat awan ti sungbat ti apo, haan, adat ti sungbat ti apo. Dati sungbat ti apo, han lang nga yes. Nimbag no yes, praise the Lord kunam. Ngam no, ag praise the Lord kapaylaan. Tabakamot deta daw dawatam, isong hangayin ti apo, taha nga napintas para kang ka. Tamo garot ti apo. Nalalaingam si ka. Amunan niya ti kapapanan na data daw dawatam no napintas dito para kang ka wanohaan. Wano ti mabalin nga sungbat pa ti apo, intunto. Itagkunto, adanto ti oras na data. Kaslakas ta. Isong aguray ka an-ano sam. Katang ka nga complain. Ta, garod, ada ko madaya ko na dangay nga pinagtalek tayo ti apo. Amo tayo nga ti apo, ay ayatan na tayo launay. Amo na no niya tinapintas para kada tayo. Amo na ti sungbat na, daw dawatan tayo. So nga di sungbat katahan lang nga yes nga kada tayo kami kati amo tayo kat di sungbat nga masapul nga yes. No tatang kananang ka amom data. Ahang nga amin nga daw dawatan ti anak mo kat amin kat yes. Awan dadi ko na dangay nga ma-spoil dadi ubing. Adadamat adi ibagam nga no. Adadamat adi ibagam nga intonto. Kunam nga kasta. So dagita gagayem gagagapsat. Humility, sincerity, kaya di ko na nga reverent submission. Tati pagdawdawatan tayo nga ikat Diyos dayta. Tatan, gagayem kagagapsat, intayo mamad kita ang digye ko na nga purpose of prayer. Tarigagay ti kararag. Kaya't makita tayo man dato itinasantuan nga surat. Nga iso ti mangisuro kada tayo. Intay man garud kita ang ti libro ni Propeta Jeremiah, chapter 29, verses 12 and 13. Brother Dodo, iti English. Then you will call to me. You will come and pray to me, and I will answer you. You will seek me, and you will find me, because you will seek me with all your heart. Sister Linda, iti Tagalog mamet. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Brother Romy, ibasam iti Ilocano. Umawag kayto kanyak, agkararag kayto ket sungbatang kayto, sapulen dakto ket masarakan dakto, agsipod tabiruken dakto iti amin apo siyo. Tatan, anya ti tarigagay ti kararag. Anya ti purpose ti pinagkarkararag tayo. Kayso detoy, niya pinagbiribirok tayo ken ni Apo. Agkararag tayo, tasapsapulan tayo ti Apo. Ti kuna ti Apo, sapulan dakto. Ken masarakan dakto. Agsipod ta, birokan dakto, iti amin nga puso yo. Adamanan nga ti kondisyon na data, gagayem kagagapsan. Nangagtayo mo na niya. Amin a puso yo. Ta hang kumaang nga sinsinan ti pinagbiribirok tayo ti Diyos. Adangay di sincerity nga kunadangay. Amin na puso tayo kuma, ito tayo ti Apo. Iso nga ti purpose ti prayer, kahit na niya pinagbiribirok tayo ti Apo. Iso nga kasapulan nga ti may nga disipulo, pagbiribirok ti Apo, kat agkarkararag. Intay mamot kitaan iti Ebanghelyo akasin surat ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7, ingana 8. Iti English, Sister John. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks will receive,
and anyone who seeks will find, and the door will be open to those who knock. Iti Tagalog mamot, Brother Erwin. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. Ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ti Ilocano mamot, Sister Nikki. Agdawat kayo ket maikkan kayto. Agsapul kayo ket makabirok kayto. Agtuktok kayo ket mailukat to ti ruangan kada kayo. Tati amin nga agdawat maikkan, ti agsapol makabirok, ti agtuktok mailukat to kinkwana ti ruangan. Intay mamot kitaan iti surat mot ni Santiago, chapter 1, verse 5, Brother Dodo. But if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you, because God gives generously and graciously to all. Iti Tagalog mamot, Sister Linda. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ti Ilocano mamot. Ngam nagkurang ti siya sinuman kada kayo iti kinasirib, agkararag kuma iti Diyos, ket maikanto. Ngamin, managparabor ti Diyos kan si aayat amang ted kadagiti amin at tao. Kat kapapanan na dito, gagayab kakakapsak, nga ti may isang purpose iti kararag kat di ngay asking from God. Kuna nagarita tayo, ask and you shall receive, seek and you shall find. Kuna na. Kastama nun ti kinunan ni Santiago. Ngam nagkurang ti siya sinuman kada kayo, ti kinasirip, agkararag kuma. Iti Diyos ket may kanto. Dahil pinagkararag, iso dito pinagdawat, iti tulong iti Apo. Iso nga ti purpose ti prayer, hanlang nga jay to seek God, ngam ti purpose ti prayer, may sapay kat to ask God for the things that we need. Tada tayo garod kat anak ti Diyos, kat kastamot adag ito no pamilya ko madatan yan. Dagay jay anak ti agdawat kadag ito naganak kanyada. Amen? O kastamot kada tayo, anak na tayo ti Diyos. Di dumawat tayo, dakarbangan tayo nga dumawat iti Apo, ti kaskasapulan tayo. Tayo sumotin suro na mata niya. Ore mo nun di amami, nga kasta niya, kat hanaya nga dadi jay, give us today, kuna na, hanaya nga kadakas jay. Ikan na kami iti, patinayin nga aldaw, iti, niya di kuna na, ti Ilocano di ay, amami nga da sa di langit, madaydayaw ko matinagan mo, matungpal ko matinagan mo, dito daga akas sa di langit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y iti patinayon nga aldaw. Iti kanan mi, kuna na nga di ay, dumaw dawat tayo. So tinsuro ti Apo. Yata. Adapay iti mesang purpose manan iti prayer. Kat dato'y makita tayo mo't di salmo. Basaan tayo mo't ti Psalm 142, Verse 2. Receive my prayer as incense, my afflicted hands as an evening sacrifice. No, Tagalog mamad. Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog ng insenso. Itong pagtaas ng mga kamay ko. Ay Ilocano mamad. Awatem ko mga kadi to'y kararag ko, akas maysa nga insenso, kentoy si tatagay nga imak, akas maysa adaton iti rabii. Deto'y daton tayo. Kakasla ko ma, deto'y kararag tayo, kat may samot deto'y nga daton, kasla may nga insenso. Dati deto'y insenso aya, anaya nga detakit, no, misa ko mata, dati insenso, may insenso nga, dagi ay daton tayo nga. Kasta, di altar, pati di altar, tapatimot adi jay tinapay kan di arak kan dagi jay iti tao di offering ngay kat ma-insenso dagita ngay kat datoy ko makararag tayo mat kat kaslamot insenso ngay nga dumano na iti Apo. Offering tayo data kanyana, daton tayo dagita karkararag tayo kanyana. So nga may samanan nga purpose na ti prayer kat datoy
offering to God, daton iti Apo. Hanlang nga jay, datayo kat berbirukan tayo iti Apo, gapulang iti kararag. Hanlang nga jay, dawat tayo iti Apo, babaon iti kararag. Ngam dati mo't, mangmangtad tayo iti daton iti Apo, babaon iti kararag. Kat kitantay mamot oray di jay paltiing, Revelation chapter 5 verse 8. Ibasa tayo iti English. And when he took it, the 4 living creatures prostrated themselves before him and with the 24 elders. Each one of them was holding a harp and had golden bowl full of incense, which are the prayers of the saints. As he did so, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each had a harp and gold bowls filled with incense, which are the prayers of God's people. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa ay may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Amen. Iti Ilocano. Bayat ti panangalan na, nagruknoy dagiti upat, as ibibiyag a parswa, ken dagiti 20 ket upat apang lakayen iti sangwanan ti kordero. Adda arpa ti tunggal maysa, ken balitok a malukong. Anapno iti insenso, nga isu dagiti karkararag dagiti tattao ti Dios. Amen. Kahit inya dagijay nga kunana nga balitok, amalukong, napno iti insenso, nga isu dagiti karkararag dagiti tattao iti Dios. So karon nga dito'y kararag tayo mo kat kaslamesa nga daton iti Apo. So no dayjay pinagkararag tayo kumahan lang nga dayjay dumadawat tayo iti Apo, handa nga dayjay birbido kon tayo iti Apo, nga patimad dayjay daton tayo dagitoy nga kararag iti Apo. No pay kasta no daton deta agat saysayatan tayo matati ang kararag. At dadagijay correct nga attitude nga kunada nga sincere ka, humble ka, ket adamo di kunada nga reverent submission no nya ti pagayatan ti Dios deta ti matumbal. Dumawat tayo nga kasla anak na, kasla ubing ang anak na. Nga mo tayo ay ayatan na tayo ti Ama. Ngam awan ti dakas na ti dumawat, ngam sapay kumata deto'y dawdawatan tayo ket mayan nurot iti pagayatan ti Apo. No pay kasta, kahit nang sa uwan datoy, masapol ang amon tayo. Inya nga ti mayan nurot iti pagayatan ti Apo. Kasi mata, anlang akong kormite daw dawatam. Nga ham nga pinampanunot. Nga nakalaslas tupay nga dumawdawat, hana. Eto'y ngay. Deto'y kararag tayo agbaling ko mga daton kani Apo. Amen? Amen. Intay mamot kitaan mananti. Parte ti Biblia, tatakot ni Propeta Jeremias, chapter 33, verse 3. Call to me, and I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Iti Tagalog. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Iti Lucano mamot. Awagan na ket sungbatan kanto, ibagaktuking ka dagiti nakaskas daaw, ken naindaklan abanag asaan mo pay nga ammo. Amen. Kahit inya dato'y ngay, awagan nak kung ti Apo, sungbatan kanto. Ibagaktuking ka dagiti nakaskas daw ken naindaklan abanag asaan mo pay nga ammo. Natangay, awaten tayo ti Apo. We are receiving from God ngay. Ninya dagitoy kapapanan dagitoy karkararag tayo. So data ti may isang purpose na ti prayer, receiving from God. Hanlang seeking God, asking from God, offering to God, ngam receiving from God. Jay Ilocano nga amami, iddem kadakam ti aldaw ito, ti kanan me ti patinayon nga aldaw na. Inya dayjay ngay, anay nga tangtanggapom, awatem, itititad ti Apo kang ka. Nga daw-dawatem mo lang Datang ay. Sisasagana tayo kumamot ang mang-awat kadag ito'y.
Nga madaya mo na natin, pinang-awat tayo kadagito akat, haman na nga dahi nakalaslastong. Nagbasit mo na po. Nagatindog pa iti kararag ko. Kung ko na mga kastahan, Kaslamot adi jay, no, dito yung ubing, ikam ti regaloan niya, kat mo nga, naragsak dito yung ubing, ang bismisuot nga, tumanggap iti deta nga regalo. Kastamot agad ni Apo. Nga, kaputa mi deta ti may isang purpose na ti prayer, jay receiving from God, ngam di niya pinang-awat tayo kumaunta, pinang-receive tayo nga kunana agad. Jay na siya at kumamot iti pakita tayo. So nga, makita tayo to, iti nasantuan nga surat manan, no kasano manan mo ti itsura tayo makaawat tayo ti Apo, dayjay naragsak ako pinagyaman nga kasta. Anaya. Ure mo sika nga tao, nadaited mo nga kaspagarigan nga makan iti sabali nga tao, niya ti kunana nga, thank you, kunana gyaman na, salamat Apo, kunana Naapay ko napinta si ipakitam nga, ginikanda ka garudan ti makan. Kat nakasimangot ka pa ilang nga mangibaga, thank you. Kung ko nang apay na napintas dayjay. Ita. Kat intayman kitaan matmanan. Dito yung Salmo 143 verses 7 to 8. Psalm 143, 7 to 8. Iti English. Answer me now, Lord. I have lost all hope. Don't hide yourself from me, or I will be among those who go down to the world of the dead. Remind me each morning of your constant love, for I put my trust in you. My prayers go up to you. Show me the way I should go. Amen. Ti Tagalog mamot. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ikay magkubli, baka ang hantungan ako ay ituring na malamig na bangkay. At ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo, nagtiwala. Sa pagsapit ng umaga, ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Amen. Iti Ilocano mamot. O Apo, ingka ka din ipangag ti dawat ko. Ti amin na namnamak na pukaw ko. Di nakadi ilamangan amangan na maipada kadagiti bumaba iti lubong dagiti natay. Agtalakaking ka, binigat nga ipalagip mo kanyak ti di agbalbaliw nga ayat mo. Dumanon kaking ka, dagiti kararag ko. Isurum ka di kanyak ti rumbeng adalan ko. Kat no maadal tayo ti rumbeng dalan, inya ti arami din tayo ngay. Denggan tayo inya ti bagati Apo. Iso deta ti may samot man nga purpose na ti prayer. Listening to God. Taore mo, kas pagaringan ko man, no, makisasao tayo ti sa baling tao. No, duwa ko madagitang agayaman niya, nga sarsarita. Apay, napintas nga tayo nga ti may salang kanyata ti dakdak na dakdak, dakdak na dakdak. Hanamot palubusan di may sang agsao. Tapno kumamat mangagnan, niya ti ibagada ti kadwana. O kastamot lang ti agasawan, O, may sang puon iti apat ti agasawa niya di jay. Di jay handang nga pinagdagang iti tunggal maysa. Di may sakit, dakdak na dakdak. No, di jay babae di dakdak na dakdak. No, dadumakat kas jay matan niya, ti padas tayo. Niya ti aramidan jay lalaki. Pumanaw datan. Kana nga kayat nga denggan. Apang kadagi barkada na. Damot isang sangun da jayan nga round posen ono nya da jay awag da jay 4 kantos nga kunada. O may di ata dagay gagayem na denggan da iso na. Kasi mo uray ba dagiti anak tayo kastamot man nan. Dati kasi hindi ka kasi nakikinig. Kunadamot man nan. Kagpay-pay sumunod na dawan niya. Natay nga parentes katwa. Dakdak tayo lang nga dakdak, sao tayo lang nga sao. Hindi tayo madenggan matikat nga iba kada gito anak tayo. So nga times at nga maadal tayo, mga tayo nga parentes. Kat nukasano ko kapapintasan ti relasyon tayo kada gito anak tayo. Masapol, adalan tayo mo data. Siya kat, adal ko data, siya kahanap ko na may nagsasao nga tao edi. Kat kunan ni alma kanyak ni bakot ko. Kasaumot na gabi na anak mo. Una na.
Tani Alma, di bakit ko awan ti problema na nga kaso dagito anak na ta. Natural daya kanya na ngay. Ngam siya kami kas lamarigatan na ngay. Idi data. O nadadal ko mo't ati agsarita mo't. Kunada ngay mang-express nga kunada, mang-iibkas. Nunyamot dagito emosyon nga da kanya. Ta kada kami nga lalaki no dadto manarigat ngay. Kas lang nga di ipakita mi kat kas lang awan ti emosyon mi ngay. Na kayo nga nananang iso nga dagito no kitam ti aming nga tao kadwan na deta no saludsudom ti mesa nga tao kanino ka baklos kunada ngay sa nanay mo o sa tatay mo. O kadwan na deta kat sa nanay. Natural deta ngay. So nga nadadto mamasapol adalan tayo nga lalaki nga tatatangay. Madal tayo kumati ang dengeg mo ta. O uray mo nun deta ti problema iti agasawa. Denggan tayo ti tunggal maysa uray no dijay denggan tayo kat nasakit nga kasta. Madal tayo kumati ang dengeg mo. Nga kasta. Inya ti kapapanan na dito naurnos na pintas nga pinagkakadwa. Aglalo iti unag ti balay. Tadadado mati basol tayo ngay nga kadwan na ngay. Takuna nagarod ni Apo niya duwa mo lada nga bilin na nga dagijay. Love God and love your neighbor. Kat baka ti pampanunod na nga neighbor diya karuba. Pay sumata diya karuba sa baling nga balay. Nalipatan nga ni bakat mo gay mga kakaidam. Dagito anak mo nga makakipangpangan ka kanyada. Dagita kadtom ito nagtibalay. Ay neighbor mat deta. As lang ay nagadadayo diya panunod tayo kay nga dagi diya ni asawam, ni anak mo, ni nanang mo, ni tatang mo kat neighbor deta. So nga kung kanam, mo diya Biblia gamin. Kung kanam nga kastata, tinaibaga mo diya kat love your neighbor kung nanam gamin. Kanya deta ayatan ti karubam. Kanya karubam ka data bangir nga balay. Ay salidumay ko na Kas pagirigan ko dito gayam ti neighbor ko, ay atak ti neighbor ko. Allah. Inaldaw ka mo't nga dadya ka ni neighbor mo. Mininom kayo nga from morning to evening na ko na. O nalipatan bayam di sabali nga neighbor mo ni bakit mo. No si mangpot ka diyo nagtibalay di balay mo ti rabrabi kat naggapom lakay. Hamaya nga mo nga anak dita karubak. Agasta. Dadya nga ay malipatan tayo na daduma. Gagayem kay kakapsat. Dagita man ti purpose ti prayer nga kunada niya. Dublian tayo manmanan niya dagijay. Seeking God, niya pa'y asking from God, offering to God, niya pa'y receiving from God, and then listening to God. Kaya kaputa nalpas man ti oras tayo dito in Jesus, Mary, and Joseph. Diya kanta tayo nga, Lord, teach me to pray. Intay man garod ipadas nga kararag mo nun gagayem kay kakapsat. Nga i-aplikar tayo man dagito nadadal tayo ngay nga nya ngay ti attitude tayo ngay no magkararag tayo. Diya humble, humility nga kunadang mapakumbaba. Nya pa'y ngay sincere tayo iti pinagdawat tayo. Santo, awatan tayo ti itad ti Apo. Submission nga kunada, obedience nga kunada. Ta Diyos ti pagdawdawatan tayo, Diyos nga minagayat. Agpaypayso nga Diyos latta deta. Kat inya nga ti purpose na ti pinagkararag tayo. Dagito birbiro kon tayo ti Apo. Kat kuna ti Apo, no biro kon dak, masarakan dak. Kunana. Kat iso ti ramidon tayo. Kat hanga dakos ti dumawat kanya na kadagito kaskasapulan tayo. Takas tagarudan niya. Nga dito'y karadag tayo kumumot kat daton kanya na. Intay karod nga ikabil man dagito'y panunod tayo manan iti sidong ti Apo. Intay umasadag kanya na. Hantay nga umadadayo. Hantay nga mabubuteng. Ta dito'y kat may isang ama nga minagayat. Kat no inya dadya puso tayo nga kasapulan tayo. Iyasadag tayo kanya na. Ti Apo awatan na amin dagito'y kararag tayo ngay. Maawatan na deta ngay. Nalalaing ti Apo. Ngamda tayo ngay. So nga hantay ko mga agbidot, hantay ko agdudwa nga umasadag kanya na. Hantay ko mga agalanganin ngay nga umasadag kanya na. Pagayatan ti Apo ngay no umasadag tayo kanya na ngay nga kunana pa ngay agtuktok kayo at ruangan tam no maluktan di ruangan kunana. Ask and you shall receive. Agbiro ka tam no makabiro ka kunagaron ni Apo Jesus ti suro na ti pinagkararan. Di so ti aramidon tayo. Ninyaman dagitay kaskasapulan tayo nata. Dagitay adati sakit nata, masaksakit.
Awan ti kwarta nga igatang iti agas, wano pagpa-doktor pa agas ta. Tayo dumawat iti apo, taha nga dakes data. So garo tin suro ti apo. Problema tayo kadag iti anak tayo. Pag tuition da, kasta. Wano na iramraman da iti mading aramid. Intay kararagan. Tayo dumawat iti grasya ti apo. Tapno kumadag ito'y kadagbalbayo da. Problema am kanila kay mo, wano na bakit mo. O diyan nga klase nga problema gayam. Yasadag tayo ti apo. Kahit da kami dito JMJ, kahit may ikararagan da kayo amin dito ng agdingdingeg, ti pagsayaatan ko matibiyagyo, bendisyon para itibiyag ti tunggal may saka da kayo, gilalo iti pamilya, wadat ti tatang, tinanang, sapay kumata da ti talna, iti relasyon da ti tunggal may sa, maipakita dati ayan dati tunggal may sa, kaya sumat lang ti makita da gito anak da. Tapno da kuma iti ragsak, iti unag ti pamilya, unag ti balay. Apo, denggan da gito'y karkararag, da gito'y kakabsat mi. Aming nga kaskasapulan da, no nyaman da gito'y financial man, wano material nga babagay. Apo, dawatan mi kuma iti bendisyon para titunggal may sa kanyada. Dagito'y anak mi, dagito'y ubing, sapay kumata na salungad da, o ang kumaapot nagsaksakit, iti COVID-19, no, adaman apo, agasam amin dagitoy, nakakapsat mi. Sapay ko mga apo, tamabendisyonan, iti babalay da, iti aming aramid da, trabaho da, business da. Kat mapadasan da ko mga apo, iti ragsak, iti talna, kenti ayat nga gapulang king ka. Mama Mary, dawatan mi manan titulong mo, sika nga minagayat nga ina, masadag kami king ka. Kat Mama Mary, obtain for us all the graces and all the favors that we can go through all our trials and that we come closer to the Lord Jesus. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.